डायबिटीज रोगी माने सकाळु सकाळु केउ पत्र खाइले संपूर्ण रूपे कंट्रोल होइथाए। ऑप्शन ए भूसंग पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी निम्ब पत्र, ऑप्शन डी पानपत्र। सो फ्रेंड्स आपण माने प्रति प्रश्न रे 5 सेकंड टाइम पाइबे। जदि यार आंसर जानिथिबे तो निश्चित भाव कमेंट करंतु। आ जदि आपण माने एही चैनल रे प्रथम थर ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु, जहाद्वारा यही चैनल रो प्रति वीडियो आपण माने देखि परिबे। सो फ्रेंड्स टाइम शेष हो जाइछि। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारिछि। तो चलंतु देखिबा यार सठिक आंसर टी कोन रहिछि। तेबे यार सठिक आंसर टी रहउछि ऑप्शन ए भूसंग पत्र। भूसंग पत्र खाइबा द्वारा डायबिटीज रोगी माने संपूर्ण रूपे कंट्रोल रहिथांती। परवर्ती प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय पिंधा कौन अटे? ऑप्शन ए धोती कुर्ता, ऑप्शन बी लुंगी चादर, ऑप्शन सी पैंट शर्ट, ऑप्शन डी सलवार कुर्ता। तो आपण मानकर टाइम स्टार्ट होछि वर्तमान 5 4 3 2 1। तो आपण माने टाइम टी शेष हो सारिछि। तबे यार सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन ए धोती कुर्ता। भारतर राष्ट्रीय पिंधा होछि धोती कुर्ता। परवर्ती प्रश्न, एमिति केउ पक्षी अछि जहार कान देखिबाकू मिले? ऑप्शन ए सुआ, ऑप्शन बी सारी, ऑप्शन सी बादुड़ी, ऑप्शन डी बणी। आपण मानकर टाइम टा स्टार्ट होछि वर्तमान 5 4 3 2 1। तबे यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी बादुड़ी। बादुड़ी रो कान देखिबाकू मिले। परवर्ती प्रश्न, भारतर सबुठारु अधिक पढ़ा लेखा प्रधानमंत्री किए थिले? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु 5 4 3 2 1। तबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। भारतर सबुठारु पढ़ा लेखा प्रधानमंत्री थिले मनमोहन सिंह। परवर्ती प्रश्न, राहुल द्राविड़ीको संबंध केउ खेल सह थिला? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी खो, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो आपण समय आरंभ होछि एबेठारु 5 4 3 2 1। तो आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन होछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए क्रिकेट। राहुल द्राविड़ीको संबंध क्रिकेट खेल सह अछि। परवर्ती प्रश्न, अंतरिक्ष रे सूर्यंको रंग किपरि देखा जाए? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी हळदिया, ऑप्शन सी धला, ऑप्शन डी लाल। तो आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु 5 4 3 2 1। आपनकर समय सरी जाइछि। तो चलंती देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी धला। अंतरिक्ष रे सूर्यंको रंग धला देखा जाए। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिया पई आम सह जोड़ी होई रहंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल कर दियंतु, जाद्वारा आमर प्रत्येक वीडियो आपनक पाखर पहुंची परिबो। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न, मनीष केते प्रकार सुगंध को अनुभव करि पारि थाए? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 30,000। तो आपनक समय आरंभ होछि एबेठारु 5 4 3 2 1। तो चलंतु यार सठिक उत्तरटी कोन देखिनेबा। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी 50,000। मनीष 50,000 प्रकार सुगंध को अनुभव करि पारे। परवर्ती प्रश्न, केउ जिनिस खाइबा द्वारा कुकुर मरी जाई पारे? ऑप्शन ए कलरा, ऑप्शन बी रुटी, ऑप्शन सी चॉकलेट, ऑप्शन डी लुण। आपनकर समय आरंभ होछि एबेठारु 5 4 3 2 1। तो आपनकर समयटी शेष होई सारिछि। तब चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी चॉकलेट। कुकुर चॉकलेट खाइबा द्वारा मरी जाई पारे। परवर्ती प्रश्न, कंप्यूटर आविष्कार केउ देश रे होइथिला?
କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ। ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନାର କପଡ଼ା କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ଭାରତରେ ସୁନାର କପଡ଼ା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହା ବି ବାହାଘର କି କୌଣସି ପ୍ରୋସେସନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ନରୱେ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ। ଅଧିକାଂଶ ନେପାଳ ଦେଶର ଲୋକ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଧି, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଲେଇ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଛ। ମାଛକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2004 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 2005 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2007 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 2008 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2008 ମସିହା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସ୍ଥାପନା 2008 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକବର ଖାଁ, ଅପସନ୍ ବି ମୁମତାଜ ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶାହଜାହାଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହିମାୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1. ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଉଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଶାହଜାହାଁ। ଶାହଜାହାଁ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।